आपण मैंने समस्ते जॉब करछंती आउ भल पैसा कमाउछंती किए बिजनेस मध्य करूछंती भल पैसा कमाउछंती किंतु केवल भाबंतु कौन संतुष्टि मिलूची कौन जेतिकी आपनको पैसा मिलूची सेतरे आमे माने खुशी हेई पारुछंती बा शांति हेई पारुछंती देखंतु जणे जेतबेले 20,000 पाउथिबो बा 20,000 पाउछि मु आपन वास्तविक कथा कहूची काल्पनिक नुहे तो तार गोटे इच्छा अच्छी मु गोटे टू व्हीलर टे नेबी गोटे भलरे बंचीबी गोटे गाड़ी किने मो आशा अच्छी बस तार से स्वप्न पूर्ण हो गला धीरे धीरे सी कामना कला कि मोर यदि 30,000 मु पाइबी सालारी तो मु गोटे कौन करी छोट घरटे किणी पारिबी किछि ईएमआई देकी तो 30,000 टंका से पाइला छोट घरटीए मध्य किणिला किछि सेतरे खुशी बंचिला पुणी ता मन रे कामना जात होला जदि मु 50,000 टका सालारी मोर हो जाता तो मु गोटे 4 व्हीलर नियंती समस्त पाखे गाड़ी अच्छी मु भी गाड़ी किनती तो सी कौन कला तार रिज्यूम को धरी कंपानी कंपानी दौड़िया लगिला आउ नुआ नुआ चाकरी अन्वेषण रहा जो भल पैसा मिल भगवान कृपा कले ठीक अच्छी सेठी भी भल पोस्ट मिलगला टंका मासकू 50,000 सालारी मिलला 50,000 सालारी मिल सारा गोटे गाड़ीटे नहीं गला 4 चकिया गाड़ी नहीं गला तथापि कौन से खुशी अच्छी तथा पुणी मन में कामना जात हो कामना कौन कि बड़ लोकिया फिलिंग जिते 50,000 सालारी पाइला निजुक गोटे भाविला मु गोटे बड़ लोक होगली से भाविलानी मु 20,000 दिन पाऊली से स्टाटस मेंटेन करा लगिला माने स्टाटस कौन हाई फाई आउ टिके हाई फाई गाड़ी दरकार आउ टिके हाई फाई घर दरकार ये काम नुह समस्ते भले चलुଛନ୍ତି से कामना माने से कामना कामना पुणी प्रयास कर चलला माने गोटे कथा कहतु जदि आमे केवल कामना कामना कर चलिबा तो मोर गोटा प्रश्न आपण को आम कामनार अंत कौटी कौ जगार आम पहुंची गले आमको लगे कि हाँ मोर हो गला आउ दरकार ना ये मु संपूर्ण भाव में खुशी 40,000 50,000 लक्षे 5 लक्ष 10 लक्ष केते टंका मासक आमको होगले गोटे लोक माने पूरा संपूर्ण भाव में कामनारू दूरे जीव कि मोर आ कि दरकार ना बास मोर हो गला से उत्तर आप दे पारे से उत्तर कहारी पाखे नहीं भाई ये मनीष जी भी बिजनेस करुच्ची ना जी भी मासक 5 लक्ष 10 लक्ष कमाऊँगी से भी चिंतार राति सारा शोई पारुनी आम देखीचु वास्तविक कथा से भी चिंतार अच्छी कि मोर 1,000,000 टंका मासक हवा दरकार 1,000,000 टंका हेले मु गोटे कौन किणी पर्सनाल जेट किणी तमें सीना आम सीना बाइक आउ 4 व्हीलर रही जाऊँच हेलिकप्टर चिंता मो 10 कोटी मासक हेले गोटे हेलिकप्टर किणी आउ टे स्टाटस मेंटेन करी तेणुक कामनार के अंत ना जदि मनुष्यर कामनार अंत ना तो दुखर अंत कौट आस भाई माने जदि आम चिंतन न करी आम खाली चिंता करूँ कामनार चिंता तो भगवान को पाई चिंता नुहे चिंतन करा पड़ो तो आम जेबे चिंता छाड़ी चिंतन करवा से आम खुशी बंचवा तो से गीतार गोटे बढ़िया कथा भगवान श्रीकृष्ण कहते कामनार विनाश रे दुखर विनाश जिते आपण मैंने कामनार विनाश होकर आम समस्त तो आम दुखर विनाश हो देख आप कहे ना कौन बल्लोकिया हवाटा खराब नाई नाई बल्लोक हवा भी ठीक आउ प्रयास अधिका पैसा कमाई कौन प्रयास करवा भूल नाई नाई से प्रयास ठीक अधिका पैसा कमाया प्रयास बहुत भल जिते धन कमाई पार किंतु कमया भितर भी आमर कामनाटा आम दुख हो जाऊँगी ना आमर कामना रोचे जी आम 10 टकर 5 टकर 10 टका कमेले पुणी इच्छा हो 50 टका कमाया 100 टका मतलब सेमती बढ़ी बढ़ी चलती आम कामनार अंत ना तो से जिन भगवान गीतार कहते कामनार विनाश रे दुखर विनाश विचार आपण करतु कौन सतरे कामनार विनाश हेल्ले दुखर विनाश हम आपण ही विचार करेंगे आपण बहुत महान मोटू मु कौन आपको कह चलो नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को आदि हूँ द्वादशी काली एकादशी थिला समस्ते उपवास करथिबे तो आज समस्ते द्वादशी रे पालन करंतु आउ भगवान को भोग लगाई खांतु उपवास भांगंतु समस्त को शुभकामना ढेर सारा आउ सकाल सकाल समस्त को सकाल अभिनंदन तो एबे आमे आरंभ करिया गीता ज्ञान वर्तमान मो पाखरे अछि 26 नंबर श्लोक मो काली आमे पढ़ितले 25 24 25 तो आज आम 26 नंबर श्लोक पढ़ा तो फास्ट गुरुदेव को वंदना करी आरंभ करवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखंतु एबे मो 26 नंबर श्लोक आरंभ करी गोटे कथा कहूँ आमको खुशी रे बंचवा हेले आमको गीता पढ़िया पड़ो
गीता ज्ञान विषय जानिया पड़ो कहीं आमको गीता बहुत किसी शिक्षा दिए मनुष्य जीवन परिवर्तन पे आउ मनुष्य जीवन बंचार शैली तो आमको से समस्त को छोट बड़ धनी गरीब बुढ़ा पिला समस्त को गीता तत्व जानवा निहाती आवश्यक आउ गीता पढ़ा निहाती आवश्यक आ मोर ये छोट प्रयासटी मुझे गीता पढ़ुची आपण मानक शुणाऊँगी मुझे जानी आपन को भल लगुच कि खराब लगुच मे भी आपको खराब लगी थाई पारे केते लोक मते पागल भी कहू थाई पारंती केते लोक मते कौन माने निंदा भी करू थाई पारंती किंतु सेतिरे हमर खातिर नाही आमे 700 श्लोक जेबे मु कंप्लीट करिवि सेहि दिन मु बहुत निजुको गर्वित मन करिवि आ खुशी मन करिवि एबे मो पाखरे अछि 26 नंबर श्लोक मु पढिवि तत्रापश्यत स्थितान् पार्थो पितॄनथ पितामहान् आचार्यमातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् संकीर्तता शशूरान् सुहृदैश्चैव सेनायोरुभयोरपि ए जो संस्कृत वर्ड रो गोटे गोटे मीनिंग हम बुझिबा कहले छी तत्रापश्यत अर्थ कोन कहला देखो तुम आपन गोटी गोटी अर्थ बुझाऊँ तत्रा पश्यत होची कौन देखी देखिले तत्रा पश्यत देखिले स्थितान अर्थ कौन कहुची ना स्थितान अर्थ होची थिबा स्थितान अर्थ होची थिबा कौन देखिले थिबा ये सब वर्ड एमिति अछि किंतु आमे गोटे गोटे फास्ट तार मीनिंग बुझिबा माने ये जो शब्दर संस्कृत वार्ड मान्य कौन अच्छी तापर सजे केमती लिखाई देखा आग वार्डिंग मीनिंग आम बुझा ना कौन कहते आसतु तत्रापश्यत हूँ अपश्यत देखिले स्थितान हूँ स्थितान अर्थ हूँ थिबा पार्थ मैंने जानते पार्थ मान भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन कहते पार्थ हूँ पुत्र तथा अर्जुन पितृनथ अर्थ हूँ कौन पितृनथ हूँ पितृ मानू पिता महान हूँ पितामह भीष्म आप जानते आसला कौन ना आचार्य तुलान ये देखो तो आचार्य मान तुलान अर्थ हूँ गुरु मानू मातुलान हूँ मामू को दीटा मिसे दीटा वार्ड मिसी जाइए कौन अच्छी आचार्य तुलान आचार्य आउ मातुलान हूँ किए मातुलान अर्थ हूँ मामू मानू मातुल ये मातुल क्या कहला ना मातुल मामू मानू आचार्य हूँ गुरु ये शब्द मिसी जाइए कौन मिसी जाइए ना आचार्य मूलान अर्थ हूँ आचार्य प्लस मातुलान जमी संधि विच्छेद करते संस्कृत समस्ते देखु जो मैंने संस्कृत पढ़ी जो मैंने संस्कृत नौ माने ऑप्शनल समय बहुत भल फायदा भातृन हूँ माने भातृन हूँ भाई मानू समझ जानते पौत्रान हूँ किए पुत्र मानू पौत्रान हूँ नाती पौत्र ये क्या पौत्र हूँ नाती मानू पौत्रान तापरे संखिष्टता अर्थ होची कौन ना संखिष्टता अर्थ होची तथा होची कौन संखिन होची मित्र मानू देखो संखिष्टता होची मित्र मानू शशुरन को सुहृदैव माने सुहृद मानू जो मैंने आम प्रति हृदयवान लोक आउ सेनापी कही सेना मानू मैंने एटी कौन कहला अर्जुन समस्त देखुं माता कहीदेली पितामह भाई माने सखा बंधु सेना समस्त देखुं ये केमी सजेकी लिखाला पढ़ु देखु लिखाला तापरे पुत्र तथा अर्जुन सही उभय सेना मध्य विद्यमान पितृ पितामह आचार्य मामू भाई पुओ नाती मित्र शशुर सुहृद मान को ही देखा पाइले 26 और 27 श्लोकर पूर्वाध देखु ये कौन कहला ना अर्जुन जिते युद्ध मझे ठिया होती क्या देखिए सामना पक्ष जी भी युद्ध करने ठिया होती किए मामू अच्छा पितामह भीष्म अच्छा भाई अच्छा शशुर अच्छा समस्त सहित से सब मान देख समस्त से देखिले
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେହି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଟେ ପରିବାର ନା, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କୋଉଠି? ପରିବାର ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମର ମନରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିକି ଅଛି। ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ମହାଭାରତ ପଢିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଭାରତ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଣିକି ପଢିବି ବୋଲି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମହାଭାରତ ପଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜମିକି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତ ପଢିବା ତ ଆମର ଘରେ ଘରେ ଝଗଡା ହବ, ଘରେ କଳି ହବ। ଲୋକମାନେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତ ପଢିବା ତା ଦେହରୁ କିଛି ଶିଖିବା ତ ଝଗଡାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା। କେମିତି ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଆମକୁ ମହାଭାରତ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି? କେମିତି ଜୁଆ ଖେଳରୁ ମାନେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ନାରୀ କି ଅପମାନ ଦେବାରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ଛଳ ଯୋଉମାନେ ଛଳ କପଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମହାଭାରତ ପଢିବ ତାହେଲେ ଘରେ ଝଗଡା ହବ। ତ ମହାଭାରତ ମତେ ମଧ୍ୟ ପଢେଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢିବି। ଆଉ ମୋ ଗୀତା ସଇଲେ ଆମେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଦେଇଛି। ସେ କଥା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପାଇଲେ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ, ଏଠି 1.5ଟି ଶ୍ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ। କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭୂରିଶ୍ରବା ଆଦି ପିତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ସମଦତ୍ତ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ମାନେ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ। ପୁରଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଓ ଶଲ୍ୟ ଆଦି ମାମୁଁ ମାନେ ଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ, ପ୍ରତିବିନ୍ଦ୍ୟ, ଘଟୋତ୍କୋଚ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦି ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବି ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୃତିର ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନର ନାତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନର ନାତି ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହାର ପୁତ୍ର? ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ କି? ଅର୍ଜୁନ ତ ଦିଟା ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲସ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାତି ତ ହେବେ ନା। ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୃତିର ପୁତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ସମ୍ପଦରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର ଓ ସଖା ବି ଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦ, ଶୈବ୍ୟ ଆଦି ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅନେକ ସୁହୃଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସୁହୃଦ ମାନେ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ, ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନିଜ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ସବୁ ଏଇ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯିବେ, ତାମାନେ ମୋରି କାରଣରୁ ଏତେ ହତ୍ୟା ହେବ, ଏତେ ଲୋକ ମରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ କାଲି ଆମେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିବା। କାଲି ଆମ ପାଖରେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କାଲି ଆମେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିବା ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁ ଦେଖିକି କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା। ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ସମୟ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡିଓ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ସମୟ ମତେ ବିରାମ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହବା କାଲିକି 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।